Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga tes euch? Prima. Gut. Super. Prima. Und Ihnen? Ja, es geht mir auch gut, danke ya. Okay, wie war euer Wochenende? Was hat ihr am Wochenende gemacht? Apa yang kalian lakukan pada akhir pekan? Bagaimana akhir pekan kalian? Baca buku. Baca buku, good. Film sehen, Bu. Film, okay. Kochen. Ya, good, kochen. Ya, semuanya aktivitas-aktivitas yang positif ya. Tadi Melia katanya membaca buku ya. Melia baca buku apa? Baca buku novel Dylan, Bu. Novel Dylan, oke, good. Iya, betul ya. Ya, emang novel Dylan itu salah satu novel yang digandrungi oleh remaja-remaja. Nah, Melia setelah membaca novel Dylan nih, apa yang Melia rasakan? Merasakan seperti menjadi Milea, Bu. Oke, Bukan buat Melia merasa jadi Melia merasa jadi Milea ya. Oke, iya betul sekali karena dengan membaca itu akan mengasah imajinasi kita ya. Melia mungkin merasakan bisa memvisualisasikan apa yang terjadi dalam novelnya gitu ya, dan merasa bahwa tokoh dalam cerita tersebut merupakan kita gitu sebagai pembaca. Nah, itulah salah satunya manfaat dari membaca buku. Kita bisa mengasah imajinasi, mengasah kreativitas juga gitu kan, karena ketika kita membaca, otak kita juga ikut bekerja gitu, memvisualisasikan apa yang kita baca. Oke, nah mungkin di sini ada beberapa yang belum terbiasa ya untuk berliterasi gitu. Nah, adapun cara yang memang bisa dilakukan selain baca buku gitu. Mungkin tadi salah satunya seperti Sabil nih. Sabil tadi suka Nonton film. ya nonton film. Mungkin kalian juga tahu, Dylan juga kalau nggak salah ada filmnya ya. Ya, Laskar Pelangi gitu kan. Nah, itu juga merupakan buku-buku yang difilmkan. Oke. Nah, hari ini kita akan Zusammen sehen. Kita akan nobar nih. Nobar salah satu dongeng yang dianimasikan. Mungkin Ibu mau share screen dulu ya. Ein reicher Mann hatte eine Tochter, die sehr freundlich und wunderschön war. Sie hatte keine Mutter mehr, weil ihre Mutter gestorben war. Der Vater heiratete ein zweites Mal. Seine zweite Frau war sehr boshaft. Sie hatte 2 Töchter, die genauso boshaft wie ihre Mutter waren. Nach der Hochzeit fing vor die freundliche, schöne Tochter eine schlimme Zeit an. Sie musste die ganze Arbeit im Haus alleine machen. Die neue Frau und ihre Tochter machten keine Hausarbeit. Sie kauften sich dauernd neue Kleider und standen vor dem Spiegel. Sie wollten schön aussehen, das schafften sie aber nicht, weil sie so hässlich waren. Die schöne Tochter arbeitete den ganzen Tag lang. Wenn sie am Abend so müde war, legte sie sich neben den Kamin. Da hatte sie ihre Ruhe, aber es war auch sehr schmutzig dort. Alles war voll mit Asche. Auch das alte, zerrissene Kleid von dem Mädchen war voll mit Asche. Deshalb nannten die Stiefschwestern das Mädchen Aschenputtel. Eines Tages
Die Familie bekommt einen Brief vom Prinzen aus dem Schloss. Der Prinz soll heiraten und sucht eine Frau. Deshalb lädt er alle jungen Frauen zu einem Ball ins Schloss ein. Die Stiefschwestern gehen zum Ball. Aschenputtel ist traurig, weil sie nicht mitfahren darf. Sie hat auch kein schönes Kleid zum Anziehen vor dem Ball. Sie setzt sich in ihre Kaminecke und weint. Da steht plötzlich eine Fee neben Aschenputtel. Die Fee hat Mitleid mit dem fleißigen, hilfsbereiten Mädchen. Die Fee berührt Aschenputtel mit einem Zauberstab. Das alte, zerrissene Kleid von Aschenputtel verwandelt sich in ein wunderschönes Kleid. An den Füßen hat sie jetzt zierliche Schuhe aus Glas. Die Fee sagt zu Aschenputtel: Du musst um Mitternacht wieder zu Hause sein, weil die Zauberkraft und die Zeit zu Ende geht. Dann siehst du wieder aus wie das Aschenputtel. Anschließend zaubert die Fee eine Kutsche herbei. Aschenputtel steigt in die Kutsche und fährt zum Schloss. Aschenputtel betritt den Ballsaal. Sie sieht so schön aus, dass alle Leute im Saal sie anschauen und bewundern. Der Prinz verliebt sich sofort in das schöne Mädchen. Er tanzt den ganzen Abend lang nur mit Aschenputtel. Aschenputtel ist so glücklich wie noch nie in ihrem Leben. Sie merkt nicht, wie die Zeit vergeht. Plötzlich ist es wenige Minuten vor 12 Uhr. Aschenputtel erschrickt und springt auf. Der Prinz ruft: Halt! Warte doch! Du hast mir deinen Namen noch nie gesagt! Aber Aschenputtel läuft die Schlosstreppe so schnell hinunter, wie sie kann. Dabei verliert sie einen Schuh. Um 12 Uhr ist der Zauber zu Ende. Aschenputtel sieht wieder aus wie vor dem Ball. Sie hat wieder ihr altes, zerrissenes Kleid an. Die Stiefschwestern kommen vom Ball nach Hause und sehen, dass Aschenputtel vor dem Kamin schläft wie immer. Der Prinz sucht im Schloss überall nach Aschenputtel. Auf der Treppe findet er ihren Schuh. Er denkt: Ich will mit dem Such nach Aschenputtel suchen. Alle Frauen sollen den Such anprobieren. Wenn der so passt, habe ich die richtige Frau gefunden. Nur diese Frau soll meine Frau werden. Am nächsten Morgen reist er mit dem Schuh durch das Land. Bald steht der Prinz vor dem Haus von Aschenputtel und ihren Stiefschwestern. Die Stiefschwestern stürzen sich auf den Schuh. Sie wollen beide den Prinzen heiraten. Die ältere Schwester ruft: Passt mir. Sie probiert den Schuh an, aber ihre Ferse ist viel zu dick. Mir passt bestimmt. Ich muss ihn anprobieren. Sie probiert den Schuh an, aber ihre Zehen sind zu lang. Der Prinz fragt: Seid ihr die einzigen Mädchen hier im Haus? Die Schwestern antworten: Es gibt hier noch eine Aschenputtel, aber die ist nur unseren Dienstmagd. Der Prinz meint: Sie soll trotzdem den Such anprobieren. Aschenputtel probiert den Schuh an und er passt. Auf einmal kommt auch die Fee wieder und zaubert das herrliche Kleid herbei. Jetzt erkennen der Prinz und die Stiefschwestern das schöne Mädchen vom Ball wieder. Die Stiefschwestern sind jetzt sehr wütend. Du hast uns den Prinzen gestohlen. Er sollte eine von uns heiraten.
Aber Aschenputtel sieht schon in der Kutsche, die sie zum Schloss bringen soll. Keiner interessiert sich mehr für die boshaften Schwestern. Einige Zeit später feiern der Prinz und das schönste Mädchen im ganzen Land eine prächtige Hochzeit. Oke, tadi kita sudah menonton ya. Mungkin ada yang tahu nih tadi ceritanya tentang apa? Cinderella. Ceritanya mirip Cinderella. Aschenputtel, ceritanya mirip Cinderella. Ya betul sekali, memang Aschenputtel ini ceritanya Cinderella versi dalam bahasa Jerman. Gitu, makanya mungkin kalian juga sedikit memahami mungkin atau memang memahami ceritanya. Kalian mungkin ada yang bisa menceritakan kembali secara singkat ceritanya? Saya mau coba, Bu. Ya, boleh. Jadi secara singkat ya, Bu. Jadi keluarga Cinderella itu diundang ke acara di istana gitu. Lalu Cinderella itu tidak diajak karena dia tidak punya gaun. Terus Cinderella sedih. Terus Ibu Peri membantu Cinderella. Lalu Cinderella bisa pergi ke istana. Tapi sihirnya itu hanya bertahan sampai jam 12. Setelah itu Cinderella buru-buru pulang karena sudah jam 12, tapi sepatu kacanya ketinggalan dan sepatu kacanya itu digunakan pangeran untuk mencari siapa Aschenputtel. Begitu. Ya, good sekali. Bagus, Sabila. Oke, mungkin kenapa nih kalian bisa memahami ceritanya gitu? Garis besar ceritanya. Bahasanya mudah, Bu. Nggak ada bahasa yang susah-susah. Contohnya kayak apa ya? Apa sih? Rumput bergoyang kayak gitu. Kiasan, memakai kiasan. Oh, tidak memakai kiasan, bahasanya cukup mudah untuk dipahami ya. Ya, karena memang ini disesuaikan untuk dongeng anak-anak gitu ya, Einfachsprache gitu. Oke, selain itu juga apalagi yang bisa membuat kalian membayangkan ceritanya? Ada animasinya, Bu. Oh iya, betul, ada animasinya ya. Animasinya juga bisa membuat kita memahami cerita. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa bahasanya mudah. Memang, nah, jadi mungkin kalian juga sudah tahu ya, dan mungkin beberapa di antara kalian yang menyadari bahwa cerita Cinderella ini memiliki berbagai versi. Betul? Ya, nah karena memang betul karya sastra gitu ya, seperti cerita pendek, dongeng gitu, ataupun yang lain sebagainya gitu, apalagi cerita rakyat gitu kan. Itu memang suka memiliki berbagai versi karena memang pada hakikatnya cerita-cerita tersebut itu disesuaikan gitu kan, dikembangkan, diubah karena memang seperti untuk menyesuaikan dengan pembacanya agar pembacanya bisa paham. Nah, makanya tadi juga di video tersebut itu menggunakan bahasa sehari-hari. Atau yang bisa ada yang tahu bahasa sehari-hari itu apa dalam bahasa Jerman? Belum ada yang tahu? Ya, bahasa Jermannya itu adalah Alltagssprache gitu ya. Nah, sedangkan mungkin kalau misalkan tadi katanya bahasanya mudah. Nah, ada beberapa juga karya yang memang memiliki bahasa yang cukup sulit untuk dipahami gitu ya, atau bahasa kiasan. Nah, itu disebut dengan literarische Sprache gitu ya. Kalau Alltagssprache itu cenderung kita bisa memahami karena bahasanya cenderung sama dengan bahasa kita sehari-hari gitu. Sedangkan kalau literarische Sprache itu biasanya menggunakan bahasa yang cukup sulit untuk dipahami karena memang sastranya itu masih kental gitu loh. Nah, jadi menurut kalian perbedaan bahasa sehari-hari atau Alltagssprache dan bahasa sastra atau literarische Sprache itu apa? Ada yang bisa menjawab?
Bu. Boleh, silakan. Kalau bahasa sehari-hari itu mudah dipahami, kalau bahasa sastra itu sulit dipahami menggunakan bahasa kiasan. Ya, bagus Melia. Nah, jadi bahasa sehari-hari itu kan sederhana, memiliki makna umum, yang jadi tersurat. Jadi apa yang ada di teks itu adalah maknanya gitu. Lalu struktur bahasanya mudah dimengerti. Sedangkan bahasa sastra itu bahasanya rumit, memiliki makna kiasan seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, dan struktur katanya itu yang rumit juga gitu. Jadi tidak mudah dimengerti untuk umum. Baik, terima kasih Amelia atas jawabannya tadi. Jadi teks sastra itu adalah teks yang diubah bentuknya, dikembangkan dan diparodikan. Teks Ashman Puttel tadi telah diubah dan diparodikan dengan tujuan agar lebih mudah dimengerti, agar sesuai dengan pemahaman, pengalaman, dan latar belakang kalian sebagai pembaca. Nah, teks tersebut itu diubah dan diatur sedemikian rupa agar lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh yang baru belajar sastra. Di sini ada yang pernah belajar sastra sebelumnya? Nah, jadi tujuan utamanya itu adalah agar mudah dimengerti oleh seluruh kalangan gitu, tidak hanya yang membaca sastra saja gitu. Jadi tidak menggunakan bahasa kiasan untuk yang Ashman Puttel tadi. Menurut kalian, apa pesan moral dari Ashman Puttel tadi? Coba di video Ashman Puttel tadi, apa pesan moralnya? Mungkin harus lebih bersabar dalam menghadapi cobaan dalam hidup ini. Betul. Makasih Niki. Ada yang lain yang mau mencoba menyebutkan pesan moralnya? Ini Bu, jangan suka iri. Karena tadi itu Iya. kan saudara-saudaranya Ashman Puttel itu suka iri gitu sama Ashman Puttel. Baik, terima kasih. Benar kata Fitri tadi. Jadi dalam memahami karya sastra itu kita bisa menerimanya secara positif atau negatif, dilihat dari dalam diri pembacanya. Jika pesan moral yang diterima Niki dan Fitri itu adalah hal-hal yang positif, berarti emang dari dalam diri kalian itu mengartikan atau memahami karya Ashman Puttel tadi dengan positif gitu. Terima kasih Fitri dan Niki. Nah, seperti tadi yang kita sudah menyaksikan video. Nah, di sini saya mau nanya nih ke kalian, perasaan kalian gimana sih saat menyaksikan Ashman Puttel tersebut? Saya mau Kasihan. Iya, Sedih. kasihan, sedih. sedih Bu. Iya, Iya, kesel. ya kesel gara-gara hak dirinya dan ibunya ya. Oke, nah jadi ya tadi betul kata kalian ya, seperti yang dijelaskan oleh Play. Nah kita ini harus membawa diri kita ke cerita tersebut gitu ya. Dan yang mana kalian ini sudah menghayati pada cerita si Ashman Puttel tersebut ya. Menghayati peran gimana Ashman Puttel, peran si kakak tiri atau ibu tirinya, peran pangeran seperti itu ya. Kemudian hal tersebut kalian sudah berfantasi juga ya, mengimajinasikan bahwa kalau kita di posisi Ashman Puttel yang seperti tidak dianggap oleh kakaknya ya, dianggap oleh pembantu seperti itu, kita merasa kasihan. Nah itu tuh kalian sudah berimajinasi sampai sudah menghayati peran Ashman Puttel tersebut. Nah, jadi sebelum membuat video animasi tersebut, pastinya si pembaca ini akan berfantasi terlebih dahulu ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Pada latar belakangnya itu seperti apa, kerajaan, kemudian ada di kerajaan itu ada seperti apa, dan seperti itu ya kurang lebihnya. Kita harus terjun menyelam ke si cerita tersebut, bagaimana sih kita menghayatinya.
karena seperti yang kita sudah jelaskan tadi bahwa cerita Asyan Putra itu gimana bahasanya? Bahasanya mudah dimengerti, Bu. Mudah. Ya, mudah dimengerti, ya, mudah dipahami. Oleh sebab itu kita bisa menghayati si cerita tersebut. Ya. Oke, karena tadi sudah menyaksikan ya karya sastra berupa dongeng Asyan Putel, lalu kita juga sudah mempelajari perbedaan bahasa sehari-hari dan bahasa sastra itu seperti apa gitu. Selanjutnya kita akan mencoba membuat sebuah karangan sederhana, karena ini menjadi langkah awal untuk menulis suatu karya sastra berupa tulisan ya. Tetapi sebelum itu, ayo kita bermain permainan kata untuk melatih daya ingat kita tentang kata yang berkesinambungan dan berkaitan. Juga dapat mengasah kemampuan dan kreativitas kita. Nah, oke. Akan dimulai ya permainannya. Jadi saya akan menampilkan sebuah tema, lalu kalian bisa menyebutkan kata apa yang berkaitan, berkesinambungan dengan tema tersebut. Sebentar. Nah, ini dia temanya, summer. Nah, saya akan memberi 2 contoh kata yang berkesinambungan, yaitu hais, dan urlaub. Nah, boleh ditulis nggak soalnya? Oh iya, boleh. Silakan noted. Tadi Ibu apa? Summer. Oke. Contohnya apa? Ibu akan menulis ini. Urlaub. Nah, silakan dilanjut ditulis. Urlaub. Apa ya? Strand. Sehr gut, Fitri. Selanjutnya. Schwimmen, Sonnenbaden. Oke, itu adalah Sonnen. Bagus. Ya. Oke, ada lagi? Ice cream. Oke. Nah, ada lagi? Oke, sudah cukup banyak ya. Boleh disebutkan siapa yang ingin menyebutkan dengan semangat? Oke, Fitri silakan. Zomer, Heis. Ya, Hais. Heis, Urlaub. Ya. Sonnenbaden. Sonnenbaden, terus? Sonnenbaden. Ya. Strand. Ya. Schwimmen. Ice cream. Oke, sehr gut, vielen Dank Fitri. Betul sekali ya. Jadi ini adalah cara untuk berlatih daya ingat dan cara untuk menemukan kata-kata yang berkaitan dan berkesinambungan. Jadi masalah yang kita hadapi dalam membuat suatu karangan atau karya sastra itu terkadang dalam membuat suatu karya sastra kita kebingungan kata apa saja sih yang akan kita tuangkan dengan untuk karya sastra ini gitu.
Nah, jadi cara ini sangat efektif ya untuk dicoba. Kalau misalnya Fitri, Sabil, Melia kebingungan kata apa saja yang berkesinambungan, silahkan buat tema besarnya dulu, Somer. Temanya apa? Lalu kalian mencari kata yang berkesinambungan dan berkaitan ya. Jadi karena ini sudah di penghujung pertemuan pembelajaran minggu ini, untuk selanjutnya, untuk latihan di rumah, coba kalian membuat satu karangan minimal 40 kata. Ya, dengan bantuan kata-kata ini ya, boleh atau juga boleh ditambahkan dan dikembangkan dengan kata lain. Oke, dikumpulkan minggu depan dan ditulis tangan. Oke, minggu depan pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Oke, saya izin bertanya Bu, berarti bahasa Jerman ya? Iya, bahasa Jerman. Izin bertanya Bu. Ya. Berarti udah ditulis seperti itu aja langsung dikumpulkan. Ya, betul sekali Melia. Sudah ditulis tangan saja, tidak berupa file, ditulis tangan saja ya. Oke. Sudah? Jelas? Jelas Bu. Oke, terima kasih. Saya rasa pertemuan kali ini sudah cukup ya. Kita sudah cukup banyak belajar. Semoga menjadi suatu kebaikan untuk diri kita masing-masing, khususnya untuk kita bersama. Selamat belajar selanjutnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Film dang. Vielen Dank, Ibu Guru.